Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फ़ैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावक़ार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिल शिकस्त होने के ज़ौम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कौम और अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि कौमी यकजहती के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशा वराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद का सबूत है। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना हैं। मार्का हक कौम की तारीख़ में अहम संग मील बन चुका, जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। प्रॉक्सी दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज ने आला सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। अफ़वाज ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, साइबर और मालूमाती डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियतें दिखाईं। ISPR का कहना है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बामानी मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़ानून और इंसाफ के उसूलों की पासदारी के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। GHQ रावलपिंडी में आज सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी ऑयल टैंकर्स या तिजारती जहाज़ों पर कोई भी हमला हुआ तो हम खित्ते में मौजूद अमरीकी मराकज़ में से किसी मरकज़ या दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद जाहिर की है। साथ ही मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी भी दे दी। कहा, इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एल्ची विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूस चीन के साथ अहम गैस और तेल के माहदे के करीब है। बोले स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म ने बताया, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमन माहिदा तय पाने पर हम तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। बातचीत में सहूलतकारी के लिए अमरीका के शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये रूस और यूक्रेन का मामला है। शिपिंग डेटा के मुताबिक कतरी LNG टैंकर अबनाए हुर्मुज़ की तरफ रवां दवां है। कतरी टैंकर रास लफान से पाकिस्तान की पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने के बाद अबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाला ये पहला कतरी LNG टैंकर होगा।
پاکستان نے مئی کے لیے LNG کی اسپاٹ خریداری کے نئے ٹینڈر جاری کر دیے۔ پاکستان LNGL کے مطابق ٹینڈرز 2 کارگوز کے لیے جاری کیے گئے۔ عالمی کمپنی سے 11 مئی تک بولیاں طلب کی گئی ہیں۔ LNG کارگوز 12 سے 16 مئی اور 24 سے 28 مئی کی ڈیلیوری کے لیے طلب کیے گئے ہیں۔ LNG کارگوز کے لیے بولیاں 11 مئی کو ہی کھول دی جائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی۔ ملکی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ برآمدات میں سالانہ 14% اضافہ ہوا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مشکل وقت میں تعاون پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں عوام کو اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی، رنگا رنگ تقریبات، مری میں تمام نجی اور سرکاری عمارتوں پر چراغاں، کانسرٹ کا بھی اہتمام۔ بہاولپور شہر کی سرکاری اور نجی عمارتیں برقی قمقموں سے سجا دی گئیں۔ OIC جو کہ اسلامی ممالک ہیں وہاں سے پذیرائی ملی ہے، بلکہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو یورپین ممالک ہیں اور فرام اکراس دا ورلڈ they have recognized that Pakistan is a factor of stability not just for the region but for global issues۔ پاکستان جو کہتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے اس کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو ہماری عسکری قیادت کہتی ہے اس کو دنیا دھیان سے سنتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے بعد 1 سال میں عالمی سطح پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ نیو یارک میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا عالمی سطح پر پاکستان کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی سے کشمیر تک ریلیوں اور تقریب کا انعقاد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ریلیوں میں اسکولز کے بچوں کی بھی شرکت۔ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ لاہور میں تصویری نمائش کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی شرکت۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مال روڈ پر مارکہ حق کارواں منعقد کیا گیا۔ ملتان، سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، نارووال، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ سیالکوٹ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے پورٹ فلیگ مارچ کیا گیا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد میں ملی نغموں پر اہلکاروں اور قیدیوں کا رقص۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور ٹنڈو محمد خان میں بھی ریلیاں۔ پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر شہریوں کا جشن۔ مردان، ایبرآباد، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریبات اور ریلیاں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر میں بھی ریلیاں۔ کوئٹہ میں بھی ریلی کا انعقاد۔ گوادر، قلات اور چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مظفر آباد میں ہم ہیں بنیان مرصوص ریلی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین۔